सुना है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ा गिला किया है कि मईशत के तो बड़े बुरे हालात हैं, लेकिन असद उमर कह रहे हैं कि मईशत अच्छी है। उन्होंने कहा रिकॉर्ड खसारा हो गया, और इस रिकॉर्ड खसारे के बावजूद वो कैसे कह रहे हैं असद उमर की मईशत की हालत अच्छी है। तो मिफ्ता, अगर अभी से आपकी कांपें टांगना शुरू हो गई हैं तो इसलिए तो हम आपको आसान हल बता रहे हैं। ये आपके बस की बात नहीं है, ये नाअहल लोगों का, ये एक गैर फितरी इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत को चलाएं। सिर्फ याद दहानी के लिए, तारीख के रिकॉर्ड के लिए एक दफ़ा ये ज़रूर मैं बता दूंगा कि जिसको तारीखी खसारा कह रहे हैं मिफ्ता, आखिरी माह जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बैरूनी खसारे के स्टेट बैंक ने रिकॉर्ड शाया किए हैं, उसके मुताबिक $500 मिलियन का बैरूनी खसारा था। अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला महीना मेरा वजीर खजाना था, उससे पहले आखिरी महीना जो हमें मिला था उसमें $2.1 अरब का खसारा था, यानी कि 4 गुना ज्यादा खसारा हमें मिला था जो बनिस्बत इस वक्त जो उनको मिला है। और इस वक्त बैरूनी ज़खायर पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से आज से 1 माह पहले तक, तकरीबन 1.25 माह पहले तक, जब तक अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई थी, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में 2 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ज़खायर में तेजी से कमी आ रही थी। यहाँ रिकॉर्ड लेवल के ऊपर हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर थे। 8 मार्च को ये इम्पोर्टेड जो कोलिशन है, हुकूमत जो है, वो अदम एतमाद की तहरीक जमा कराते हैं। और जरा सुन लें पाकिस्तान के अवाम कि ये कितना बड़ा कौमी नुकसान होना शुरू हो गया। उसके फौरी तौर पे उसके बाद सिर्फ 4 हफ्ते के पीरियड में, सिर्फ 4 हफ्ते में हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उसमें $5 अरब से ज्यादा की कमी वाक़या होती है। यानी जो तिनका जमा करके ज़खायर में हमने इजाफा किया था, 2 गुना से ज्यादा ज़खायर बढ़े थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर। जिस तरीके से हमने एक्सपोर्ट्स के अंदर, बरामदात के अंदर रिकॉर्ड इजाफा हो रहा था, जिस तरीके से तरसीलात ज़र जो बाहर से पाकिस्तानी भिजवाते उसके अंदर रिकॉर्ड इजाफा हो रहा था, जिस तरीके से रिकॉर्ड फसलें हो रही थी हमारी ज़राअत के अंदर, जिस तरीके से बड़ी सनतों के अंदर इजाफा हो रहा था, इन तमाम चीज़ों से 2 गुना से ज़्यादा का इजाफा हुआ हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में। और ये तिनका जोड़ के सुबह से रात तक मेहनत करके जो काम किया गया था, सिर्फ 4 हफ्ते के अंदर तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद 1/4 पाकिस्तान के रिजर्व जो हैं वो खाली हो चुके थे। किसी सूरत में ये कौम नहीं कर सकती कि ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत जिसमें हर रोज सुबह और शाम और दोपहर कोई इत्तेहादी उठता है, वो बोलता है ये नामंजूर और वो नामंजूर, ये हुकूमत नहीं चल सकती। आपने देख लिया है कि चंद हफ्तों के अंदर जो पाकिस्तान की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसलिए एक दफा फिर हम ये कहेंगे कि अगर आप वाकई जमहूरियत में यकीन रखते हैं, अगर आप वाकई पाकिस्तान के अवाम की ताकत में यकीन रखते हैं, तो आए अवाम के पास चलते हैं, पाकिस्तान के अवाम को फैसला करें। माजरत के साथ कहना पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ इस फॉरेन फंडिंग केस नहीं, तकरीबन जिस लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आता है कि इस वक्त हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो एक मुतासिब इलेक्शन कमीशन नजर आता है, और हमें नहीं नजर आता और पाकिस्तान के अवाम को नहीं नजर आता कि ये इलेक्शन कमीशन एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन है जिसके तहत इलेक्शन करवाए जाए तो उस पर पाकिस्तान के लोगों को एतमाद हो। सर ये जो है, जिस तरीके जब वो वीडियोज हैं जिस वक्त अपॉइंटमेंट की गई थी, और अगर किसी को शक था कि इमरान खान उस वक्त सच बोल रहे हैं तो अब तो शक खत्म हो जाना चाहिए। आम तौर पे तो अपने बंदे लगाए जाते हैं जो आपके लिए काम करें, और इसी तरीके से पाकिस्तान के इदारों को तबाह किया गया है कि अपने बंदे लगा के हमने इदारों की जड़ें काट दी। इमरान खान नहीं चाहता था कि उनका कोई अपना बंदा हो, वो चाहते थे कि एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन हो, एक गैर जानिबदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, इसलिए उन्होंने तैनाती की थी। उन्होंने कोई अपनी पार्टी की बायस देख के नहीं की थी। लेकिन उसके बाद मुतबातर जो फैसले हमें देखने में नजर आते रहे, जिस तरीके का रवैया हमें देखने में नजर आता रहा, जिसका भी मैंने पहले भी जिक्र किया था, उससे हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये इलेक्शन कमीशन अब एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन नहीं रहा। आइन का तकाजा है, जमहूरियत का तकाजा है कि ना सिर्फ इंसाफ होना चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। और इस वक्त ना इंसाफ हमें नजर आ रहा है, ना होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इसीलिए ये अपील फाइल की जा रही है। केस कुछ और होता है, उसमें ऑनरेबल जज साहब जो हैं, जो प्रेयर में जो मांगा भी नहीं गया होता वो उसके भी बढ़ के फैसले कर देते हैं।
تو ایک تو یہ چیز بڑی آج بتانا ضروری تھی، تحریک انصاف وہ واحد سیاسی پارٹی ہے، واحد بڑی سیاسی پارٹی ہے جو انتہائی شفاف طریقے سے ایک عام پاکستانی سے، وہ جو پاکستان میں رہتے ہیں اور وہ جو پاکستان کے باہر رہتے ہیں، پاکستانیوں سے، عام شہریوں سے پیسہ اکٹھا کر کے اپنا سیاسی پارٹی چلاتی ہے۔ اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے دستاویزات ہم نے جمع کرائے ہیں، تمام تفصیل، کچھ 40,000 سے زیادہ کاغذ اس کے اندر ہم نے جمع کرائے ہیں۔ آپ ذرا الیکشن کمیشن سے منگوا کے تو دیکھیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اپنے اکاؤنٹس کیا جمع کرائے ہیں، حالانکہ پیسہ ان کے پاس ہم سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ جو اس وقت غیر شفاف کام ہو رہا ہے، اس کے خلاف ہم آج یہاں پر آئے تھے، اور امید ہے کہ فیصلہ جو ہوگا، جیسا کہ سپریم کورٹ کی واضح ہدایات ہیں، سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق ایک منصفانہ اور شفاف طریقے سے یہ عمل کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اور میں آخر میں پھر ایک دفعہ کہوں کہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ سر ایسا کیوں ہے کہ گورنمنٹ جانے کے بعد ہی سارے ادارے متنازع ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ جیسے سپریم کورٹ پر بھی آپ دیکھیں، آپ کے سوشل میڈیا ٹرولرز کی جانب سے نظر ثرائی کی جا رہی ہے، اب الیکشن کمیشن کے خلاف بھی اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ گورنمنٹس تو آتی جاتی رہتی ہیں، اس طرح کا اگر ہم موڈ بنائیں گے اپنی عوام کا اپنے اداروں کے حوالے سے تو کیسے چلے گا؟ کیسے اعتماد کریں گے لوگ اپنے اداروں پر؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے بارے میں ہم اعتراضات اٹھا رہے ہیں، یہ کوئی پچھلے ایک ہفتے کی پیداوار نہیں ہے۔ یہ اعتراضات آپ ہم سے پچھلے کئی ماہ سے سنتے رہے ہیں، جس وقت حکومت تھی اس وقت بھی یہی آپ اعتراضات سنتے رہے ہیں۔ اور چاہے وہ فورن فنڈنگ کیس ہو، اس کے اندر بھی آپ کو پہلے بتایا کہ کس طریقے سے نہ صرف عوامی لیول کے اوپر بلکہ کورٹس کے اندر بھی ہم اس بات کو اٹھاتے رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے اندر بھی اس بات کو اٹھاتے رہے ہیں۔ جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے، سپریم کورٹ کا بڑی عزت ہے۔ ہم نے تو آج تک نہ کوئٹہ بینچ بنا کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ہٹانے کی کوئی سازش کی، نہ ہم نے گنڈے بھیج کر سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرایا۔ ہم تو جو سپریم کورٹ کے عدلیہ کے فیصلے ہوتے ہیں ان کو منوان قبول کرتے ہیں، لیکن یہ آئین کا حصہ ہے کہ اگر کوئی فیصلہ کیا جائے جس کے اوپر آپ کے خیال میں تنقید بنتی ہے، آپ کے خیال میں اس سے آپ اتفاق نہیں کرتے، تو یہ میرا آئینی حق ہے۔ اسے ادارے کمزور نہیں ہوتے۔ آخر کار جو فیصلے کر رہے ہیں، وہ فیصلے جو ہے وہ عوام کے سامنے جا رہے ہیں، اور عوام یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے۔ جو سوال اس وقت عمران خان صاحب نے پچھلے جلسے کے اندر چیئرمین پی ٹی آئی نے پوچھا تھا، میرے خیال میں وہ سوال جو ہے وہ تقریباً تمام پاکستانی کے ذہن میں ہے۔ کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں اٹھا تھا کہ لوگ 20 سال غریب جو ہے وہ ایڑیاں رگڑتا رہتا ہے اور اس کو انصاف نہیں ملتا، اور طاقتور کے لیے رات کے 12 بجے کورٹ کھل جاتا ہے؟ سوال تو بنتا ہے